घडला आज जो इन्सिडन्स घडला की ट्रॅफिक ॲक्च्युली व्यवस्थित ना म्हणून आणि पोलिसांचे लक्ष सर आसूंक जाय पोलीस कर्मी घालचे जेणेकरून इथं वयर ओव्हरब्रिज जो आसा त्याचे फ्लायओव्हर त्याचो इश्यू आहा ताका लागून इम्पॅक्ट खंय तरी पडटा पण इतले ॲक्सिडेंट खरें म्हणजे हयसर खंय तरी आमी खंय तरी कमी पडटात हांव सांगूंक सोदता खरें म्हणजे एक गरज आसली ॲक्च्युली स्पेशली ट्रॅफिकाची पोलिसांची खूब गरज आहा फ्रॉम आमच्या ब्रिजा कडल्यान धारगळी वयर फ्लायओव्हर जे काम चालू आसा थंयसर कंटिन्युअसली सो एटलिस्ट ते कंट्रोल उरतलो हे म्हाका दिसता आनी सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा आनी काळाची गरज आसा कित्याक पेडणेकारां खातीर हे खूब त्रासदायक जालेले आसा आनी बाकीच्या हायवे खातीर बाकीच्या लोकांक आज जी एक परिस्थिती आसा ही आतां एक्चुली बिचोलीची गाडी म्हाका वायट दिसता हे कितें दुर्घटना घडली ही अशें जावप म्हणजे कितलें वायट सो हेचेर खरेंच सरकारान खंय तरी फुडें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा कितें तरी लक्ष घालतली इमिजिएटली म्हणून खरें म्हणजे लास्ट टायम ॲक्च्युली आमच्या खासदारांनी ॲक्च्युली राज्यसभा खासदारान स्पेशल एक कॉल दिल्लो पयर हे जाल्लें इन्स्पेक्शन जाल्लें बाबा हेचेर लक्ष घालचें म्हणून खरें म्हणजे जेन्ना एक मेन मुद्दो दादा इतले बेगीन लक्ष घालपाची गरज आसा बॅडली हांव ह्या तुमच्या माध्यमांतर्फे सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी सरकाराक अपील करूंक सोदता की हेचेर लक्ष घालात त्याच्या शिवाय जावचें न्ही ही जी कर्दनका आमकां रस्तो ठरलेलो आसा तेच्या भायर सरपाक जाय जाल्यार सरकाराचें लक्ष आसा कित्याक आमदार हयसर निश्क्रीय जालेलो आसा आमदार कितें लक्ष ना